super i pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools. Danas na prezentaciji imamo Parsideov sekač za matice ili ti na engleskom nut splitter. Ovo je veoma korisna alatka i služi za presecanje, odnosno cepanje matica. Radi na veoma jednostavnom principu. Prihvat za ključ 19, ovdje držite kontru sa ključem 22 i tako vrtite. To je veoma koristan alat u situacijama kad vam zapekne matice ili, na primjer, na delovima suspenzije, odnosno trapa. Radi se o, na izgled, dobrom alatu. On radi na principu tako što ovdje ima standardni navoj i ovdje imate prihvat za ključ 19 i kako stežete gedorom ili udarnim odvijačem, ovaj klin se pomera i pritiska maticu u tački i lomi je. Njemu piše da je predviđen za širinu glave šrafa od 16 do 22 mm, znači za 22 mm ključ. Proizvođač je Kompernas. Vidite kod njega ovdje imate prihvat za 19 i u većini slučajeva se koristi ona. Možete to da radite i sa udarnim odvijačem. Ovo je šraf 13 M8. Uzmimo za primjer da je on zapeko i da ne možete da ga skinete. Sve što je potrebno je da alat stavite na maticu. Kako? Da stavite da ovaj deo bude pod 90 na stranu šrafa. Priterate ovo rukom, uzimate 22 za kontru i uzimate 19 za vrtenje. Stavljamo kontru i krećemo. S ove strane je gotova. Idemo isti postupak sa druge strane. Ok. I matica je pukla i sa druge strane. Evo vidite kako je to dosta lepo isečeno, a šrafu, kao što vidite, nije ništa. Ovo sada je prečnik šrafa 12 mm, pa da krenemo i njega. Priterujete ovu kajlu rukom na maticu i onda idemo da probamo.
S jedne strane gotova. Popuštamo. Idemo sada sa druge strane. Kontra 19 i krećemo i drugu stranu. Kao što vidite, matica je slomljena. Popuštamo i da vidimo šta smo uradili, kako je to isječano. Evo, možete vidjeti. Na ovo je ostao netaknut. Mogu da stavim na njega i novu maticu. To je prednost. Svu silu upija matica. Idemo sada ovo da probamo sa udarnim odvijačem nasljedna 17. Ovdje morate biti pažljivi. Kontra i da krene. S jedne strane je gotova. Zarotiramo i sa druge strane. Priterate pažljivo, stavite kontru 22 i desni smer i pažljivo. Uspješno. Mnogo lakše ide to s udarnim. Evo. Savršeno isečene, mada kod udarnog je mana što napravi, vidite, mali tragić na navoju, ali ništa strašno. I na kraju klipa da kažem svoje utiske. Alat više nego dobar, deluje jako kvalitetno. Vidjeli ste da je odradio posao bez ikakvih problema. Znači, to sve radi on fantastično, a ne oštećuje na ovoj šraf. Vidite, osmica je netaknuta, a na 12-ici samo ovaj mali tragić ovdje, jer nisam stao na vreme, ali to je ništa. S druge strane je netaknut, no evo je i dalje upotrebljiv. Koristan alat za svaku radionicu. Kao što vidite, vrhu apsolutno nije ništa.
Vidjeli ste da je odradio posao bez ikakvih problema. Znači, to sve radi on fantastično, a ne oštećuje na ovoj šraf. Vidite, osmica je netaknuta, a na 12-ici samo ovaj mali tragić ovdje, jer nisam stao na vreme, ali to je ništa. S druge strane je netaknut. Za cenu od 600 dinara ili 5,2 evra ovaj alat je odličan i preporučujem ga svakom automehaničaru, autolimaru, svakom majstoru koji popravlja kola. To je bilo to za ovaj video klip, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji, uporednom testu. Do tada, pozdrav!